Dobar dan, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo danas pred sobom imam još jedan laser, do sada najjači koji sam dobio i sa kojim imam prilike a radim, to je Sculpfun S30 Ultra, 33 W je optička snaga ovog lasera. Kontrolna jedinica nam je smeštena u ovo metalno kućište. Izgleda lepo, lepa je ova boja, lepo sve to spakovano. Ovdje nam se nalazi jedna antena za Wi-Fi. Sa gornje strane imamo priključke. Ovdje ispod mreže, koliko vidim, postavljen je neki filtracioni materijal kako bi se sprečio prodor čestica prašine u samo kućište. Imajući u vidu da je laser 33 W, prilično mala i kompaktna laserska glava je u pitanju. Evo vidite sami koji je gabarit otprilike glave. Ovdje nam se nalazi za Air Assist cev koja je povezana direktno sa ovom ovdje diznom, kroz koju će nam prolaziti i vazduh i laserski zrak. Ispod je smešteno sočivo. Ovo sve može da se demontira ukoliko bude bilo potrebe. Sa gornje strane smešten ventilator. I kao što možete vidjeti sa donje strane, većina ovih ovdje delova su zapravo hladnjaci za laser i dole je smeštena elektronika. Ovdje možemo vidjeti i specifikacije lasera koje kažu da je 450 plus minus 5 nanometara talasna dužina svetlosti i 33 W. Ovo nam je pumpa za Air Assist. Kaže da je kapacitet 30 litara u minuti, 24 W je snaga, radi na 24 V, sva je gumirana, ok izgleda, vidjet ćemo kako će se ponašati i kako će raditi. Ovdje koliko vidim prilično je debeo ovaj izvod za vazduh, što je dobro. I sa donje strane nam se nalaze gumene mekane nožice, tako da neće biti prenosa vibracija na podlogu i neće biti neprijatnih zvukova. Crevo koje dolazi za Air Assist je prilično debelo, izrađeno od silikona i deluje mi zaista jako kvalitetno i većeg je prečnika nego što ja to imam već na prethodnim laserima, što je samo plus. U jednom od ova dva kompleta alata što nam dolaze, ovaj komplet alata sadrži nam za početak ključiće kojima ćemo uključivati laser i zaključavati ga. Imamo jednu četkicu za čišćenje, ključ 80, imamo jedan T-ključ imbus. Ovdje nam se nalazi set od 5 četkica koje služe za čišćenje dizne na laseru. Imamo još dva imbus ključa odvojeno i imamo ovdje distancere kada budemo koristili laser da možemo da odvojimo radni komad od podloge. Oni su izrađeni komplet od metala i to sasvim dobro izgleda. Ima ih znači 6 komada i ovo nam je fokusni distancer kojim određujemo fokusnu distancu lasera u odnosu na podlogu. Također dobijamo i laser repair kit. Tu nam se nalaze rezervne gumice, imbus ključ. Imamo krpicu jednu za čišćenje sočiva lasera, jednu pincetu za demontažu i montažu stakla lasera, odnosno sočiva i jedno rezervno sočivo. I super je što dolazi u kompletu makar jedno rezervno sočivo kada se desi da se ošteti sočivo koje je na laseru, zameni se, a po potrebi se poruči još sa sajta Sculpfun. Adapter koji dolazi uz mašinu je 24 V 7 A, odnosno 168 W. Evo sad ću ja ovo polako da sklopim sve, neću vam prikazivati sve što radim, bespotrebno je ko bude kupio laser, ima na sajtu Sculpfun, sve to bez problema može da sklopi laser. Ono što hoću vam kažem da je jako lepo što je Sculpfun na kesicama sa delovima napisao na svakoj kesici redom koji je koji korak. Znači imate kesicu step 1, step 2, step 3 i tako dalje do 7. koraka i imate čak i kesicu sa rezervnim šrafovima koje su dali za slučaj da neki zagubite.
prva stvar koju ćemo danas raditi, pustit ćemo jedan mali test da vidimo prvo preciznost lasera, a nakon toga ćemo dalje raditi testove i onda ćemo raditi i neke projekte koje ja imam u planu da odradim na ovom laseru. Uživajte! Evo, završen je ovaj patern, malo sam ga očistio samo od gareži da bi moglo lepo da se vidi šta smo radili. Evo, možete vidjeti kako izgleda to što je odradio laser i može se vidjeti i koja je debljina linije koja je na ovom laseru. Ono što ću vam odmah reći, ja sam ga stavio na 100% snage na 10.000 mm u minuti. On je jako brzo to završio, međutim, jako je snažan laser i to je dovelo do krivljenja ovog aluminijuma. Evo vidite kako izgleda iskrivljeno od temperature. Tako da izuzetno je moćan laser i jedva čekam da ga probamo u sečenju. Sada ćemo da uradimo jedan test još preciznosti mehanike lasera. Znači pustit ću 3 koncentrične kružnice različitih prečnika. On će to izgravirati. Vratit ću ga na početnu poziciju. Opet ću isto pustiti da vidimo da li će na istom mestu laser uraditi gravuru. Evo vidite kako to izgleda. 3 puta je na istom mestu prošao laser. Ja ne vidim nigde ovde duple linije da imamo. Deluje mi skroz ok što se toga tiče, znači mehanika je ok. Pogledajte sa kakvom lakoćom je on prosekao 15 mm čamovog drveta. Evo ovde možete vidjeti i rez kako izgleda. I ono što je jako lepo u ovom rezu, što mi garež ne ostaje po prstima. Pogledajte. Znači ništa. Odlično.
Evo sada ću vam pokažem nešto osnovno vezano za održavanje glave lasera. Ovdje imate jedan imbus šraf, uzmete mali ovaj imbus ključ, popustite taj šraf i onda ćete moći da odvrnete ovu diznu sa lasera. Evo ovdje možete vidjeti kako izgleda ona iznutra. Znači, potrebno je da vodite računa prilikom sklapanja da ovaj ovdje O-ring bude na svom mestu, a ovu ovdje diznu možete očistiti četkicama koje ste dobili u kompletu. Što se tiče čišćenja sočiva, sočivo lasera vam se nalazi ovdje. Ne dodirujete ga prstima. Ukoliko primetite da je sočivo prljavo, uzet ćete ovu krpicu od mikrofibera što ste dobili isto uz laser i sa njim ćete izvršiti čišćenje sočiva. Ukoliko je potrebno da sočivo zamenite, rekli smo da u kompletu dobijate i rezervno sočivo. To je ovo. Imate ovu pincetu koja je data također u kompletu. Ovdje ćete postaviti u ove dve rupice. Tu i odvrnut ćete sočivo. Izvaditi ga napolje i isto tako ćete ga vratiti nazad na mesto. Znači, sočivo samo ovako postavite da uhvati navoj i lagano ga zavrnete do kraja. Nakon toga obe rupice pincetom i dotegnete. I to je to. Evo ljudi, možemo da malo popričamo o ovom laseru, da vam prenesem neke svoje utiske vezano za ovu mašinu. Prvo i osnovno radi se o izuzetno jakom laseru, o dobroj mašini. Vidjeli ste šta smo radili, sekli. Znači ove materijale kao što je MDF i tako te tanje materijale, to radi izuzetno lako, ali sam na moje iznenađenje sekao i hrastovinu 11 mm debljine. To me oduševilo što može znači i ozbiljan materijal da se seče sa njim i da se radi. Radna površina od 60 x 60 cm je stvarno odlična. Znači ispunit će verovatno većinu potreba na koje možete da naiđete, ali ono što treba imate u vidu je i gabarit samog lasera, pa da znate da budete spremni da pripremite 100 odgovarajuće veličine. Ono što je zamerka za Sculpt Fun, isporučili su, vidjeli ste one dve aluminijumske ploče koje treba služe kao podloga za rad sa laserom. Te dve ploče su malih dimenzija, one su 46, ja mislim, puta 46 cm kada se spoje zajedno. Bilo bi dobro da su isporučili ploče koje prevazilaze veličinu efektivnog radnog područja lasera, znači da budu veće od 60 puta 60. Zato što vam neće zaštititi 100 na kom se nalazi, pa ako radite 60 puta 60 ili 50-50, nebitno, a postavite ispod ove ploče, doći će do oštećenja stola koji se nalazi ispod. Kada sam sekao elemente za ove lampe što sam radio, ja sam ispod postavio metalnu ploču koja je velika i debela da bih mogao odraditi taj posao. Tako da preporuka, ako uzimate ovakav laser, onda nađite vi odgovarajući honeycomb, odnosno podlogu dole za sečenje koja će vam biti odgovarajuće dimenzije da nemate problem prilikom rada i da ne dođe do oštećenja podloge na kojoj radite ili ne daj Bože požara. Bezbednost na prvom mestu uvek, znači vodite računa, ove mašine proizvode dosta dima,
vidjeli ste to u snimku. Mora se vodi računa o ventilaciji, pošto se radi unutra. Mora postoji neki sistem za odstranjivanje tih gasova, jer ajde što nisu prijatni, drugo nisu ni zdravi. Isto tako, nema male dece u blizini ovog lasera, znači sklonite sve koji su mladi, koji su mali i koji bi mogli slučajno a pogledaju u zrak lasera da ne bi došlo do oštećenja vida, a vi koristite zaštitne naočare kada radite sa laserom. Što se tiče nekih vrlina ovog lasera, izuzev snage, to je linearna vođica na laseru. Ona je jako lepo osveženje i dobro je vidjeti da se koriste linearne vođice na laserima ovog tipa. Dodaju stabilnost, dodaju znači na preciznosti cele priče, tako da je to odlično. Ono što je mana je cable management, odnosno kablovi koji sa strane onako, ajde da kažem, leže, vise, kreću se tu, jednostavno znaju da smetaju u radu, tako da to je moglo da bude odrađeno bolje. Također, poklopac lasera, ovaj crveni ovdje što vidite u videu, bilo bi dobro da može da se otvori sa prednje strane, da ne mora da se uklanja. Bilo bi zgodnije zbog pozicioniranja samog lasera za rad. Evo vidite na šta mislim. Bilo bi lepo da ovaj deo može da se podigne bez da se demontira. Znači da se oblikuje ovaj deo poklopca ovdje sa strane, tako da se mimoiđe sa air supportom. Znači da može on da se podigne, da se odradi nameštanje i pozicioniranje predmeta koji se gravira ili seče, nakon toga se spusti i dotegne se samo lepo ovim šrafićima i on neće nigde. Znači to ću ja verovatno i odseći ovdje bijaksom da napravim da to bude apsolutno funkcionalno. Ali eto predlog za Sculpt Fan šta može da se unapredi na ovom laseru. Imao sam u jednom trenutku kada sam izrađivao ove kutijice problem sa misalignmentom, odnosno izgubio sam poravnanje, izgubio sam korak u jednom trenutku na laseru. Razlog za to je bio vrlo jednostavan, pretegao sam kaiševe. Znači zupčaste kaiševe sam pretegao, laser nije mogao lepo da se kreće pa je zapinjao i u jednom trenutku je izgubio korak. Posle sam ja to malo popustio, doštelovao i bez problema je ostatak testa protekao, evo sve do samog zaključka. Što se tiče ovih lasera velike snage, vodite računa, ovo nisu laseri koji su pogodni za graviranje. Može da se gravira sa njima, evo pokazao sam vam nešto tu malo, uradili smo na kamenu ovaj logo Sculpt Fan i odradili smo ovu jednu ploču od bambusa za sečenje. Izostaje količina detalja, zato što ovi laseri imaju dosta deblji zrak, tako da ako vam treba za fino graviranje, za to ipak je bolje uzeti laser koji je 20 W, 10 W, znači mnogo ćete imati finije detalje prilikom graviranja nego što ćete imati sa laserima velike snage. Znači može da se koristi i za jedno i za drugo, ali moja preporuka je da se vodi računa šta se radi od poslova, jer viši nivo detalja dobijate sa slabijim laserima, a veću snagu sečenja dobijate sa ovim jakim laserima. Što se tiče Air Assist pumpe, odlično je odrađena, ne prenosi vibracije uopšte na 100, ima dobar protok vazduha, zaista dosta je jača od pumpi koje ja za sad imam. Idealna kombinacija bi bilo zapravo postaviti kompresor koji će da isporučuje vazduh i tada bi bilo još bolje raditi sa ovim laserom. Šta vam zapravo daje Air Assist? Daje vam čistoću reza i daje vam bolju penetraciju, odnosno prodiranje kroz materijal. Također ne dozvoljava da materijali koji se obrađuju gore. Ako nemate dovoljan protok vazduha, stvarat će vam se garež na rezovima, znači mora da se poveća protok vazduha, mora da se poveća brzina, mora da se znači prilagode parametri. Sve u svemu, Sculpt Fan je i ovaj put napravio laser i mašinu koja je jako dobra, koja je jako upotrebljiva. Ja sam jako zadovoljan za sad sa njom. Ima te neke sitne, ajde kažemo, nedostatke, ali ništa to generalno ne utiče na funkcionalnost i na upotrebu lasera. On znači isporučuje rezultate koji su jako dobri. Sad te neke mane vezane su generalno za neke, ajde kažemo, te periferne stvari, što nije baš nešto što može da se uzme za zlo. Moglo bi da bude bolje, moglo bi da bude bolje unapređeno to, ali ja verujem da će u nekoj sljedećoj verziji Sculpt Fan to srediti, sprovesti te kablove gde treba, spakovati ove limit switcheve da ne stoje goli na kućištu i onda ćemo dobiti apsolutno proizvod koji će biti
ajde da kažem, blizu savršenog. To bi vam bilo to, ljudi, u ovoj recenziji ovog lasera. Nadam se da vam se dopao laser, nadam se da vam se dopalo ovo što sam radio. Ako imate neka pitanja, slobodno pitajte u komentaru, nastojat ću da vam odgovorim. Ukoliko imate neke sugestije, također pišite u komentarima. Laser možete kupiti na sajtu Scalp Fun, ostavit ću vam link ka ovom laseru, a mi se vidimo opet u nekom sljedećem videu. Puno vas pozdravlja vaš Gagi. Ćao!